باید آن را جمعه سیاه و خفتبار برای دشمنان آمریکایی و صهیونیستی نامید، سامانه نوین پدافند هوایی نیروی قهرمان هوافضای سپاه، یک جنگنده فوق پیشرفته نسل 5 F-35 آمریکا و از بندگان با صلابت و شجاع اسلام توانستند پرقدرت، با سرعت و با دقت ضربات مهلکی را به جنگنده‌ها، بالگردها، پهپادها و هواگردهای دشمن وارد نموده و تعداد قابل توجهی از آنها را ساقط نمایند. روز جمعه که باید آن را جمعه سیاه و خفتبار برای دشمنان آمریکایی و صهیونیستی نامید، سامانه نوین پدافند هوایی نیروی قهرمان هوافضای سپاه، یک جنگنده فوق پیشرفته نسل 5 F-35 آمریکا، 3 پهپاد راهبردی MQ-9 و هرمس و 2 موشک کروز پنهانکار، پدافند نیروی زمینی سپاه با سلاح‌های در اختیار، یک جنگنده پیشرفته A-10 و 2 بالگرد بلک هاک و همچنین دلاورمردان نیروی پدافند هوایی ارتش، یک جنگنده پیشرفته A-10 را تحت هدایت و کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور مورد اصابت قرار دادند. قبلا اعلام کرده بودیم ما توانایی‌هایمان را در میدان نشان می‌دهیم. دشمن بداند که ما با سامانه‌های نوین پدافند هوایی که به دست جوانان دانشمند و پر افتخار این کشور ساخته شده و یکی پس از دیگری در میدان عمل از آن رونمایی می‌شود، حتما به کنترل کامل آسمان کشورمان فائق خواهیم آمد و حقارت دشمن زبون را به جهانیان پیش از گذشته ثابت خواهیم نمود. Garda Revolusi Iran melakukan serangan gabungan kilat menggunakan rudal balistik dan drone terhadap sistem radar Amerika Serikat serta angkatan lain di seluruh kawasan Palestina. Serangan ini masuk dalam gelombang ke-92 operasi True Promise 4. Dalam pernyataannya, IRGC mengklaim kapal amfibi Amerika Serikat di pelabuhan Al-Shuwaih terkena rudal balistik. Selain itu, Iran sebut radar peringatan dini jarak jauh Amerika Serikat dihancurkan oleh serangan drone. Tak hanya itu, rudal balistik Iran diklaim hantam pangkalan udara Ramat David Israel di dekat Haifa markas skuadron F-16. Dalam gelombang ke-92 True Promise 4 ini, sementara rudal multi hulu ledak Khorramshahr 4 menghantam lebih dari 50 sasaran di Tel Aviv. Rudal Iran menghantam kawasan Petah Tikva, Tel Aviv. Hantaman rudal itu menyisakan kawah sedalam 10 meter di tengah permukiman. Kerusakan parah terjadi di lokasi jatuhnya rudal Iran di kawasan Petah Tikva, Tel Aviv. Hantaman rudal meninggalkan kawah besar sedalam 10 meter. Tak hanya itu, puing-puing akibat hantaman rudal juga terlihat di sekitar kawah. Petugas terlihat mengamankan lokasi sambil melakukan olah TKP. Belum diketahui kerugian maupun jumlah korban akibat serangan ini. Pasukan penjaga perdamaian PBB UNIFIL kembali menjadi korban serangan di Lebanon. 3 prajurit UNIFIL di Lebanon dilaporkan terluka usai terjadi sebuah ledakan pada Jumat siang. Juru bicara UNIFIL Candice Erdiel mengatakan dari 3 pasukan penjaga perdamaian, 2 diantaranya mengalami luka serius. Ketiga korban telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Ardiel menyatakan belum mengetahui asal ledakan tersebut. Menurut PBB, 97 anggotanya telah gugur sejak UNIFIL dibentuk untuk memantau penarikan pasukan Israel yang menginvasi Lebanon pada 1978. Dengan bertambahnya 3 prajurit terluka, total ada 5 prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terluka akibat ledakan di Lebanon. Sementara itu, 3 prajurit TNI lainnya gugur dan jenazahnya telah dibawa ke Indonesia. Kini pihak UNIFIL masih fokus mengobati korban luka dan menyelidiki asal-usul ledakan. Tiga jenazah TNI yang gugur saat bertugas ke Lebanon dipulangkan ke Indonesia. Upacara peringatan digelar untuk menghormati gugurnya 3 pasukan perdamaian asal Indonesia.
brave Indonesian peacekeepers. Major Zulmi Adia, First Sergeant Nur Ikhwan, Private First Class Farizal Ramadan. Upacara kehormatan digelar di Bandara Internasional Rafiq Hariri, Beirut, Lebanon. Upacara dihadiri oleh Kepala Misi dan Komandan Pasukan UNIFIL, Mayor Jenderal Diodato Abagnara, dan Wakil Koordinator Khusus PBB untuk Lebanon, Imran Riza. Ketiga prajurit yang gugur adalah Sersan 1 Muhammad Nur Ikhwan, Kopral Farizal Ramadan, dan Kapten Zulmi Aditya Iskandar. Ketiganya dianugerahi medali PBB dan LAF atas pengabdian mereka yang berdedikasi bagi misi UNIFIL di Lebanon Selatan. This is the hardest moment. We have not only lost peacekeepers, we have lost brothers. They will remain part of this mission, part of all of us. Their sacrifice reminds us of the reality of peacekeeping. UNIFIL is a mission of hope, but also a mission of risk. And it is carried forward by people like them, brave, committed, and selfless. Ketiga jenazah dipulangkan ke Indonesia dan diperkirakan tiba pada hari Sabtu sore. Indonesia menjadi salah satu negara yang mempunyai sejarah panjang keterlibatan dalam misi perdamaian bersama UNIFIL. UNIFIL bertugas menjaga Lebanon dari aksi agresi Israel. Pasukan Indonesia selalu menjadi yang terbesar dalam pasukan perdamaian UNIFIL. UNIFIL berada di bawah mandat PBB untuk menjaga Lebanon dari agresi militer Israel. Pasukan ini didirikan oleh PBB pada 19 Maret 1978. Misi UNIFIL adalah membantu pemerintah Lebanon untuk mengembalikan otoritasnya. UNIFIL bersama tentara Lebanon bertugas mengamankan wilayah dari serangan Israel. Indonesia sendiri baru bergabung di UNIFIL pada 2006. Pasukan pertama yang bergabung bernama Kontingen Garuda atau KONGA. Operasi penjaga perdamaian PBB di selatan Lebanon ini terdiri hampir 10.000 personel. Mereka berasal dari 49 negara. Pada Maret 2023, menurut laman PBB, Indonesia mengerahkan 1.090 prajurit ke selatan Lebanon.